महागणाधिपतये नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम महागणपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपान्तम् अक्षतां समर्पयामि। महागणपतये नमः यथाशक्ति कदलीफले निवेदयामि निवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि अमृताभिधानमस्ति वस्तुवः तूकीफल समायुक्तं आनन्दे जलेयुतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्त उपचाराणि समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति महागणपतये नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विमुखश्च एकदन्तश्च कपिलः गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटः विघ्नराजः विनायकः धूमकेतुः जनाध्यक्षः बालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः कलासूत्राणि नामानि यः पठेत् विद्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते महागणपतये नमः यथाशक्ति अनेककोटि सती तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ मेषमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभदिनौ वासरः भौमवासर युक्तायां पुष्यनक्षत्र युक्तायां तृतीयोग भद्रकरण एवं गुण विशेषेण अष्टम्यां शुभदिनौ परमेश्वरप्रीत्यर्थं पुष्यनक्षत्रे कडकरासौ श्रीकृष्णशर्मणः मम सहकुटुम्बयोः सबन्धु वर्गयोः वेदोक्त आयुषः अभिवृद्ध्यर्थम् अपमृत्युदोष परिहारार्थं विशेषतः मम षष्टितमे अतीते एक षष्टितमे अप्ते संप्राप्ते जन्ममासे जन्मनक्षत्र तिथिवार नक्षत्र योगकरणैः यो दोषः समजनि तद्दोष परिहारार्थं आध्यात्मिक आतिदैविक आतिभौतिक
दिव्य भौम अंतरिक्ष अहोत्पात दुष्स्वप्न दुष्शकुन आगामी वर्तमान दुष्टारिष्ट परिहार द्वारा जातकवशाते महादशा अंतर्दशा अंतरांतर्दशा गृहवेद महावेदादि जनित सर्वविध उपद्रव निवृत्त्यर्थम जन्मलग्न चंद्रलग्न अंशलग्न वशाते होरा त्रेक्कान नवांश दशांश द्वादशांश त्रिंशांश षष्टि अंशादि लग्न वसाश्च पापस्थान स्थिति पापस्थान आधिपत्य पापग्रह निरीक्षण पापग्रह संयोगादि जनित सर्वविध उपद्रव निवृत्त्यर्थम षष्ट्यब्द पूर्ति काल विस्तारिभिः कालयवन यमन सुधूम्रादि दुष्टग्रह कृत्यैः सर्वविध जनित उपद्रव निवृत्त्यर्थम रवि अंगारक जीव आर्की शुक्र सोम सौम्य राहुकेतु चारवशाते सर्वविध नवग्रह दोष निवृत्त्यर्थम अमृतमृत्युंजय परिपूर्ण प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम इंद्रादि अष्टदिक्पालक ब्रह्म विष्णु रुद्र आदित्यादि नवग्रह देवता भक्त चिरंजीविनम मार्कंडेय प्रसाद सिद्ध्यर्थम अश्वत्थामादि सप्त चिरंजीवी प्रसाद सिद्ध्यर्थम अरुंधति सहित कश्यपादि सप्तऋषि प्रसाद सिद्ध्यर्थम त्रिमूर्त्यात्मकम अश्वत्थनारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थम छाया सुवत्सलांबा समेत सूर्यनारायण स्वामी परिपूर्ण प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम चतुर्वर्ग चिंतामणौ चौनक उक्त प्रकारेण येभिः ब्राह्मणैः सह षष्ट्यब्दपूर्ति शांति जपहोमाख्य कर्म करिष्ये आरंभ मुहूर्त लग्न अपेक्षया नवग्रह देवता प्रीत्यर्थम गृहप्रीति दानं करिष्ये भूतत्व सिद्धिकर कृच्छ्र प्रत्याम्नाय पूर्वकम कर्म साद्गुण्यार्थम पंच दानं हिरण्यरूपेण आद्युतिकम तदंगम स्वस्ति पुण्याहवाचनं च करिष्ये ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान नोतिभिस्त्रीदसादनं भूर्भुवस्वरो अस्मात् अदित्याविर्वात् सुमुखं महागणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठामयामि श्रवणार्थे क्षेमाय परायमनाय च गत्वस्तं हेम बीजं विभावसोः अनंत पुण्य फलनं अतशान्तिं प्रयच्छमे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति शांति जप होम आरंभ मुहूर्त लग्न अपेक्षया
आदित्यादीनां नवानां गृहाणां शुभम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं यत्किञ्चते हिरण्यं दक्षिणाकं ब्राह्मणेभ्यः संप्रददे नमः न मम ओम तत्सत् आदित्यादि नवग्रह देवताः प्रीयताम् आदित्यादि नवग्रह देवताः प्रीयताम् हिरण्यगर्भ गद्वस्तं हेमबीजं विभावसोः अनंतपुण्य फलतम अतः शांति प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति शांति जप होम कर्मणि मम च योग्यता संपादनार्थं भूतत्व सिद्ध्यर्थं प्राजापत्य कृच्छ्राणां स्वरूपतः अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् तत् प्रत्याम्नाय विहित दक्षिणाकं ब्राह्मणेभ्यः संप्रददे नमः न मम ओम तत्सत् दीपः ज्ञानप्रदो दिव्यः अंतकार निवर्तकः तस्मादस्य प्रदानेन अतः शांतिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति शांति जप होम कर्मणि संपूर्ण सांगबल सिद्ध्यर्थं इदं दीपं दक्षिणाकं अमृतमृत्युंजय प्रीतिं कामयमानः तुभ्यमहं संप्रददे नमः न मम ओम तत्सत् पंचाशत् वर्ण संयुक्तं पुस्तकं विमलाक्षरं तस्मादस्य प्रदानेन अतः शांतिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति जप होम कर्मणि संपूर्ण सांगबल सिद्ध्यर्थं इदं पुस्तकं दक्षिणाकं तुभ्यमहं संप्रददे नमः न मम ओम तत्सत् सर्व वाद्यमयी घंटा देवता आह्वान लांछन तस्मादस्य प्रदानेन अतः शांतिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति शांति जप होम कर्मणि संपूर्ण सांगबल सिद्ध्यर्थं इमां घंटां दक्षिणाकं संप्रददे नमः न मम मेरे मणिदामणि सीदवाद उष्ण संद्राणां लज्जायाः रक्षणं परं देह अलंकरणं वस्त्रम् अतः शांतिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति शांति जप होम कर्मणि संपूर्ण सांगबल सिद्ध्यर्थं इदं वस्त्रं दक्षिणाकं तुभ्यमहं संप्रददे नमः न मम वारिणः पूरितः कुम्भः एलोसीर सुवासितः तस्मादस्य प्रदानेन अतः शांतिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्द पूर्ति शांति जप होम कर्मणि संपूर्ण सांगबल सिद्ध्यर्थं इदं उदकुम्भं दक्षिणाकं तुभ्यमहं संप्रददे ओम तत्सत् भुवनानि चतुर्दश
तस्मादस्य प्रदानेन अतःशान्तिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्दपूर्ति शान्ति जपहोम कर्मणि पूर्वाङ्गत्वेन गोप्रतिनिधि नालिकेरं यत्किञ्चित् दक्षिणाकं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः ॐ तत्सत् रुद्रायका हिरण्यगर्भ विजि इवा मणि कुट जानवी कुट हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं अतःशान्तिं प्रयच्छ मे संकल्पित षष्ट्यब्दपूर्ति शान्ति जपहोम कर्मणि पूर्वाङ्गत्वेन विहित अस्मिन् आभ्युदीके सत्यवसु सम्यकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं सत्यवसु सम्यकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं प्रपितामही मातॄणां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं प्रपितामही मातॄणां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं प्रपितामह इदे पितामह पितॄणां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं प्रपितामह पितामह पितॄणां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं सपत्नीक मातुः प्रपितामह मातुः पितामह मातामहानां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं सपत्नीक मातुः प्रपितामह मातुः पितामह मातामहानां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं नान्दी संरक्षण महाविष्णोः अक्षय्य तृप्त्यर्थं यद्धेयम् अन्नं तत् प्रतिनिधिभूतं इदं वस्त्रं दक्षिणाकं नान्दीशोभन वर्गद्वय पितुप्रीतिं कामयमानः ब्राह्मणेभ्यः सम्प्रददे नमः ॐ तत्सत् नान्दीशोभन वर्गद्वय पितुः प्रियतां 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 मया हिरण्यरूपेण कृतम् आभ्युदीकं सम्पन्नं अदितयेहि सरस्वत्येहि शोभनं स्वामिनः मनः समाधियतां प्रसीदन्तु भवन्तः अस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु पुराणे वेदं विद्वांसं समतां धनेभ्यो वेदविद्यो दिवे नमस्कुर्यात् नास्ति संकीर्तये देवादि नमो महद्भ्यो नमो अध्वनेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आदिनेभ्यः विनामदेवान्विति षट्टवाहमग्र्याय तत्सं समावेक्षि देवा नमः
ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनमस्तु आग्नेयां यद्वामं प्रकृतिर्नमस्तु नमस्तु नमस्तु ओम शांति 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 అరలైట్ అప్పుడు మళ్ళీ పోదు పోదు समीक्षा यमराजा ब्रह्मणा
किरातु वेदनं सन्नो अस्मद्विमलेते सन्नदस्मले ओम शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्तिदं तद्वायामि ब्रह्मणामन्तमानस्पदानास्तेयमानो अभेदमानो वरुणे अपोद्युरुदगं समानमायुक्तमोहि अस्मात् कुमारि अवाहिनं वरुणं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च तस्माद्विमलादिवा भूतं पवित्रेणैवाच्यम् आपशुद्धत्वमैनतः भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः यथाचरे बलं समोढमन्त्रनामं सुरे यो वर्णान्तरिक्षं महित्वा आयत्नो पृथ्व्यग्रमेधरन्मादनं इदरं च प्रयत्स्वः सत्ता विराजवामुलकाय विश्रिये भद्रस्य वाच्युभिः अस्य प्राणादमानत्यन्तस्य विलोचना यज्ञमयस्वः यत्पादपरो मम मन्युनायतमत्या सुकल्पमग्ने तत्रवमनसोऽस्त्रीमयामति यज्ञे मन्यमनोक्तन्य पृथ्वीमनुदत्सदे आदित्या विश्वेददेवावतमस्तदावरण्ये मनोज्योतत्रिदरामाद्यं नित्यन्ने यज्ञेन समिमन्ददातो प्रयत्नतनुनामनो विश्वेगे यमादयन्ता सप्तरे मन्ये समिदः सप्तयत्वा सप्तरे यत्सप्तरामभिरामे सप्तहोत्राः सप्तरात्वारिदन्त सप्तयोनिरावृतन्वा कृतेन पुनरूद्यानि वत्तस्वमरण्ययायुधा पुनर्नह्वानि विश्वदः सारयानि वत्तस्वाग्नेमित्वस्वधारय विश्वस्या विश्वदस्महि श्रेकस्तेन आदित्या आद्यन्तुराणामियन्तुकेतस्तेन आदित्या आद्यन्तुराणामियन्तु विवस्तातुं मल्यदेव ज्योतिषेण आदित्या आद्यन्तुराणामियन्तु ब्रह्मज्ञानप्रथमं पुरस्तात्किसे मनस्सुचोरेण सदुद्ध्यावो महानत्यविष्णा सदस्योनिमसदस्योः नाकेतु वर्णमभयत्तदन्तकं हृदावेनन्तो वेदकृत्वा हिरण्यमक्षं वर्णनन्दोदयमद्योनोदगुणगुणज्ञम् आप्याय समेन्द्रे विश्वदतो मनुष्यं भावायस्य ग्रहे यो रुद्राग्नौ यो श्रियमोदवीशिरो रुद्रो विश्वाभुवनाभिरे रतमे रतायमोऽस्तु इदं विष्णुर्यग्रहेन्द्रेधानिधरे बलं समोर्णमद्यवामुं सुरे इन्द्रं विश्वावेवदरन् समुद्रं यजकन्दिरः तथेनमनुमरथेनां वायानागुं सत्परिपतिम् भूर्भुवस्सुवः इदं सर्वं विश्वभूतान्याव प्राणावाव परवावो नहावो मृतनाव सम्राट विराडाव स्वराडावस्थन्तारस्याम ज्योतिषस्यामो यलोकस्याम सस्याम सर्वा देवतावो भूर्भुवस्सुवरामवो अवप्रणयति श्रद्धावामः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचलति अवप्रणयति यज्ञो वामः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचलति अवप्रणयति वज्रो वामः वज्रमेव प्रादुर्वेभ्य प्रहस्य प्रणीय प्रचलति अवप्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसामवहति अवप्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्ताम देवानामेव प्रियन्ताम प्रणीय प्रचलति अवप्रणयति आपो वै सर्वा देवताः अवप्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्मितरकं नयति देवो वस्त्रमितो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिः अहिरत्नादिराजरे सुवादीजगणाभः तं भागचित्रमेमने ऊर्जात्रैराक्षसान् घोरान् सिद्धिकर्मविकारिणः वामत्रयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरुकर्मणि वृक्षराजसमपूर्णा शाखायाः पल्लवत्तदः युष्मान् कुम्भे तद्भयामि सर्वलोकां नारिकेलसमद्गोलत्रनेत्रहरसम्मना श्रिययादुलितं सर्वं पापं पीडान् समेवता सर्वे समुद्रान् सलिलश्रीयुक्तानि सर्वाः आयातुरेव भूलात्सं तुलितक्षयकारकाः इमं मे वर्णश्रुतिहममधिराजप्रलया स्वाममग्राजये तद्वायामि ब्रह्मणः समानस्तदाकाः यजमानो आयुर्भिः
ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्य इदमासनं ध्याये मृत्युञ्जयं शान्तं नीलकण्ठं चतुर्भुजं चन्द्रगौरप्रकाशं पूर्णतन्त्रनिधाननं दिग्बादरं विरूपाक्षं चन्द्रानन्दनमस्तकम् अक्षमालान्तधानं यत्पदं चाभयत्पुरं महारकुण्डलधरं महारालङ्कृतवक्षसं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गपालनेत्रविराजितं व्याघ्रचर्मपरीधानं व्याघ्रयज्ञोपवीदिनं पार्वत्यासहितं सर्वाभीष्टार्पणोद्यतम् एति सर्वजगन्नाथा मृत्युञ्जयता शिवा मम पीडामहरक्षिप्रं प्रसन्नवरदो भवा गौरी समेत अमृतमृत्युञ्जयं ध्यायामि सुगन्ध्यं पुष्पवत्सलं कुर्वात्मनिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गौरी विमायत विरानि दक्षर्मेकवदे त्रिवदे कादृशे अष्टावदे नववदे महोदये सहस्राक्षर परमेभ्यो मन्ये पुष्पपुरमस्मिन् कुम्भे प्रतिमायां गौरी समेत ये सुरराजेन्द्र सर्वलोकैकनायक पूजाभ्यां कृपया सर्व दोषान् नमाकुरु इन्द्रमविदानमिन्द्रं हवे हवे सोमसोरमिन्द्रं उरेण चक्रं करोरमिन्द्रग्रसत्यं भगवतात्मिन्द्रः इंद्राय विरुद्धं लोकपालकं ध्यायामि आवाहयामि सप्तहस्तचतुष्टया सर्वलोकप्रकाशक विधानपूजां कृपया स्थिरो भवनिष्ठये वदनन्ददिवान् देवदेवयादिरेशाः यदेशो वन्निरमसोदिव विश्वाद्वेदागमेत्रममग्रस्मरे ध्यायामि आवाहयामि बालचन्द्रधर श्रीमन् महामहिषवाहन ये सुभगाकार धर्मराज नमोऽस्तु ते यस्मिन् नक्षत्रे ध्यायामि आवाहयामि लक्षो निर्विते श्रीमन् शिवभूतात्तवैभव ये यत्र पूजां गृह्णीष्व रक्ष मां कृपया विभुम् लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि नागपाचधर श्रीमन्नेश्वर पूजां गृहाणमद्दत्तां सान्निध्यं कुरुते नमः लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि वायो सर्वजगत्रान् कृष्णसारङ्गवाहन पूजां गृहाण कृपया सान्निध्यं कुरु सर्वदा लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि सर्वपुण्यजनेश्वर आवाहितो मया देव पूजा मे सफलां कुरु अस्मिन् कुम्भे कुबेरं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि ईशाननमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय महेश्वर पूजां गृहाण कृपया मदनुग्रहकाङ्क्षया पूजानो यथा वेदा रामदत्ते रक्षिता पायुरदग्रहस्तये ईशानं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि ध्यायामि शारदानाथं ब्रह्माणं परमेश्वरिनं हंसरूढं सत्यलोकनिवासिनं गायत्र्या सरस्वत्या सावित्र्या राजसमर्पितं देवी सर्वजगन्नाथ ब्रह्मलोकपितामह पुरस्ताद्देव तद्गुरोरेणावः सबुद्धया उपमानते
विश्वासरस्नयो निमलस्य विमहा ध्यायामि ब्रह्माणमावाहयामि चान्द्राकारं कुडलिगणिनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनजज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ये हि भगवान् विष्णु शङ्करचक्रधराधर मया कृतामि मां पूजा मया सह परमं वदनं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरानलं तद्विप्रादो विपन्यभोजा विद्वागं रसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् महाविष्णुं ध्यायामि महाविष्णुं आवाहयामि महादेवजना मौले चन्द्रशेखरधूर्धरे मया कृतामि मां पूजा परमेश्वर त्वं मे रुद्रो मधुरो महोदिवस्वरं शब्दो मारुतं पृच्छये त्वं वादेरभुनेन्द्रादिगङ्गेयस्त्वं भूत्राभिदलपादिनत्मना आवो राजानमद्रलस्य रुद्रगं भोगानगं तद्वेदकं प्रवृत्योः अग्निं पुरातनयज्ञादिचित्राद्धिरज्ञरो मम मते कृणोद्वा श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि मृगन्दसूनं मृगदण्डपौत्रं शिवप्रसादाच्चिरायुषं च ध्यायामि योगीन्द्रमहं ममायुर्वृद्ध्ये रमाक्षेण सहस्राब्जं मार्कण्डेयमहायोगिन् शिवध्यानपरायण ये श्रियश्रां प्रतिमायां त्वं ममायुष्याभिवृद्धये भक्तचिरञ्जीविनं मार्कण्डेयं ध्यायामि मार्कण्डेयम् आवाहयामि आसते सर्वं सवर्णं गणेशसन्दलं मदिरेवता प्रतिदेवतादेवं मध्ये मत्वाकारणतले गोलोकदानस्योपरिप्रतिष्ठितं अस्यां प्रतिमायां भगवन्तं पूर्वामुखम् आरोग्यकारकम् आदित्यग्रहं ध्यायामि आदित्यग्रहम् आवाहयामि निर्मोक्तादिवं भगवद्गीतं त्रिविद्यामयम् अवासुप्रेतां त्रिलिङ्गये योनात्रिभवान्त्रकामेने यच्चानसर्वसम्प्रदाः चेच्छत्यमजनाभयं धिरेणे भजामति कामस्वं गोनियुक्तासनं प्रणादीतरे सदेशं सगोत्रं सर्वं सवर्णं धनेशन्दलमदिदेवता प्रत्ययदेवतादिविदम् आदित्यस्यादित्यनिधि भागे रत्नत्रिकोणाकालमण्डले आरकदाद्यस्योपरिप्रजन्यम् अस्यां प्रतिमायां दक्षिणाभिमुखम् अङ्गारकग्रहं ध्यायामि आवाहयामि शुक्राय भागय पदकं प्रभयमरिकामयतुमोदं योगेन्द्राय मातराजनोदश्चन्द्रविश्वाय विघ्नाचलानि इंद्राणि वादनारुद्रे महामंगलम् नैवेद्यावनसकलजलरामदेवते इंद्रत्वं विश्वधन्ये हवामेनेभ्यः अन्माकमग्निदेवता रुद्रवन्दिवनं गणेशं सर्वोत्तमं सर्वं सर्वज्ञं गणेशन्दलम् अधिदेवता आदित्यस्य पूर्वदिग्भागे श्वेतपञ्चकोणाकारमण्डले शुक्रग्रहं ध्यायामि शुक्रग्रहमावाहयामि ईश्वरस्वमक्षेयं भवायत्यलङ्कते अष्टमे लोमा प्रवेदन्तर्विश्वाय वेदया अग्निश्च विश्वदुर्गममावश्च विश्ववेदयेः गौरी विमायतविराजगत्कटे कमले द्विपदेवादुर्गले अष्टावदे नवपदे महोदये रात्राक्षरा परमेभ्यो मन्ये उद्भवस्वरं सनेशं सगोत्रं सदोपं प्रवत्नं हरिदन्दलं प्रत्यदिदेवतादीनम् आदित्यस्य आग्नेयदिग्भागे श्वेतसमदृतरत्नाकारमण्डले गिरिराज्यस्योपरिप्रजन्यम् अस्यां प्रतिमायां सोमग्रहं ध्यायामि आवाहयामि गुरुद्रयस्वाग्नेयप्रतिराज्येन विष्टाभूते समग्रेषामि पुनर्जन्मं दत्त्वा विजययुवानमन्वादामुखे त्वयिरत्नमे इदं
विभागे पीतवानाकारमण्डले रुद्रधान्यस्योपरि प्रतिष्ठितमस्यां प्रतिमायां उदग्रः ज्ञानक विद्याकारक आवाहयामि बृहस्पतिर्यमर्यदयो अराहात्मद्विवाजगुरुमन्त्रेन्द्रो यद्वेदयत्सवदस्यमराजतत्मादृविनन्दे चित्रम् यद्रवदत्वयहारयोमि यथा जाते अभिमन्त्रुदस्य तव प्रणीते नवनोरधर्मन्नाविराजन्य तवयज्ञयज्ञाः ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधेमदस्तुतो वेदावः आयुष्कारकं शनैश्चरग्रहं ध्यायामि शनैश्चरग्रहमावाहयामि चित्रावलोके सदावृतः यदा सकृष्टया वृथा आयक्तो प्रत्यरक्रमेतदनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन् सुवः यते देवे जलविधिरा भवन्तदामं देवात्मविदर्यम् इदन्ते तद्विद्यां यायुषो नमद्यो तदा देवापितमद्यत्वमुक्ता भवद्भवद्भवनं सकेशं सगोत्रं तदोपं सवर्णं सरजस्तन्दनम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितम् आदित्यस्य निर्विदिग्भा तेजोपरशूर्माकारमण्डले मादधान्यस्योपरि प्रतिष्ठितम् अस्यां प्रतिमायाम् राहुग्रहं ध्यायामि राहुग्रहमावाहयामि ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरधराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम शिवरुद्राय नमः धरणरुद्राय नमः वृत्तिहररुद्राय नमः ओम श्रीरुद्राय नमः ओम मार्कण्डेयाय नमः ओम अश्वत्थामाय सप्तजगज्जीविने नमः सप्तऋषिभ्यो नमः आयुर्देवताभ्यो नमः नक्षत्रदेवताभ्यो नमः ओम नमः ओम पशुपतये नमः ओम मंगारकाय नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम क्षेत्रपालकाय नमः ओम भगवतेन्द्राय नमः ओम इंद्राण्यै नमः ओम इंद्राय नमः ओम सोमाय नमः ओम अभ्यो नमः ओम गौर्यै नमः ओम बुधाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम इंद्राय मरुत्पते नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम
यो नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम नमः सोमाय सोमाय च रुद्राय रुद्राय च नमः आम्राय आम्राय च आम्राय आम्राय च नमः शङ्काय शङ्काय च पशुपतये पशुपतये च पशुपतये इति पशुपतये नमः उग्राय उग्राय च भीमाय भीमाय च नमः देवताय देवताय च देवताय 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 च देवताय देवताय हरे हरे च हरे हरे च नमः क्षेभ्यः क्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यः हरि नमस्काराय काराय नमः शम्भवे 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 यो भवे यो भवे च यो भवे भवे नमः शङ्कराय 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 स्तराय स्तराय च स्तराय जयाय नमः नमः शिवाय शिवाय च शिवधराय 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 शिवाधराय नमः नित्याय नित्याय च पूज्याय पूज्याय च नमः नमः भार्याय भार्याय च भार्याय भार्याय च नमः भद्रनाय भद्रनाय च भद्रनाय भद्रनाय शोभरनाय भद्रनाय च भद्रनाय भद्रनाय अभय
शिवाय देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि जाते शिवाय समस्तोपचारान् समर्पयामि पुरुषं महान्तम् आदित्यवन्नमसप्तमाने सर्वाणि रूपाणि विचित्य लीलः नामानि कृत्वा विवदनयदास्ते स्वानभवते विश्वते सूर्यः वीरास्मादग्निश्रेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमयति आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् आनन्दकर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि नीराजनानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि समस्तोपचारपूजां समर्पयामि विद्वान् प्रतिशस्त्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते दौष्परपुरोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
समवर्तदा अध्यात्मो वर्तिष्ठोत्रात् सा लोकात्मकल्पयन्ते वेदामेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे विजित्यधीरः नामानि कर्माभिवदनिकटास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शक्तप्रविद्वान् प्रतिशस्तस्तः तमेवं विद्वान्मृतयः भवति नान्यः पन्थानयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमनिकर्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्तुतन्ते यत्र पूर्णे साध्यास्तु देवाः अभ्यः सम्भोरपृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तनाति तस्य कृष्णाविदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् अमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधतः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रसाय ब्राह्मणे कृशं ब्राह्मं जनयन्तः देवाः त्रैजदब्रुवन् यस्मैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे प्रेष्यते लक्ष्मीस्तपत्यो अहोरात्रे पार्श्वे अस्मिनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अहं मनिषाण सर्वं मनिषाण सहस्रशीर्षं देवं विश्वार्थं विश्वशम्भवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वरः परमाद्वित्यं विश्वन्नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमपदेवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतं शिवमक्षितं नारायणं महाद्येयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्यानाध्यानं नारायणः परः यच्चगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिस्तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं समुद्रेन्दं विश्वशम्भवम् अर्थबोधप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यथोक्तं अथोरष्ट्याविदस्यान्तेनाभ्यामपरितिष्ठति महारमाराकुलं भाति विष्णुस्यायतनं माते प्रत्यागोषदन्यहं तस्यान्ते सुजगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रकटितं तस्य मध्ये महानन्दविश्वार्थविश्वलोकः सोऽप्रभुग्विफलं तिष्ठन्नाहारमजगत्कविः यदिजगोर्भुमतशालीस्मयस्तस्य सन्तुला सन्तावेदिस्तं देहमापादकलमस्तकः तस्य मध्ये गन्धनिधानीयोत्पाद्यवस्थितः वेदोर्गमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा गीताभास्वत्यमुपवादस्याः मध्ये व्यवस्थितः ब्रह्मसदिवस्तः निस्तेन्द्रस्तोत्तरपरमस्वरात् परं ब्रह्मपुरुषं गत्यपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं विलोपाख्यं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वीर्याणि प्रमोदयः पार्थिवाणि प्रमेयताम् उत्तरं हस्तं विदत्तमानस्त्रेधोरगायो विष्णोदराणमद विष्णो पृष्ठमद विष्णो यत्रे विष्णोस्योरस विष्णो ध्रुवमदि नममद विष्णवे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अर्णं मनस्पते विभाभिनश्रीयता प्रतिष्ठितान्नस्पतिपतिः परं वृत्ते प्रथायस्ते सुखितो देवतानात्
ஏய் எடா ஒரு ஸ்டெப் இங்கே வந்து எடுத்து வராது கேமரா உள்ளே வருதுண்டா
देवताभ्यो देवताभ्यो महाचक्रं समर्पयामि यामि यामि वाते यामि समन्तरानो पूजां समर्पयामि यज्ञेन यज्ञेन देवा कानिधर्माय प्रधान्यानन्दे अनागमयमानन्दे यस्मोर्वे आज्ञा सन्ति देवाः तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्तमानन्द्राया तेजमानो हविः मयणमानो वह्नेहो समानाय स्वामे यज्ञः मुक्तेभ्यः अन्नरेभ्यश्च प्रतिमाभ्यश्च आवाहिनाभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठापयामि रोहणार्थे देवाय प्रार्थनाय च आयाते प्रजास्मानास्ते सदा रमणस्याम